अस्सलाम वालेकुम। अब हम आते हैं आज की स्टडी में बरतानवी काबीना के जो अख्तियारात व फ़राइज़ हैं, उसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। बरतानी निज़ाम में बरतान जो काबीना है उसको वसी अख्तियारात हासिल हैं, जो वज़ीर आज़म और उसकी काबीना इस्तेमाल करती है। जबकि जो फरमान जो फ़ैसले होते हैं वो बादशाह की तरफ से जारी होते हैं, या शाही फरमान जिन्हें कहा जाता है। अच्छा, अब बरतानिया में जो काबीना को जो अख्तियार हासिल हैं, उनमें कानून साजी का अख्तियार है, इंतज़ामी अख्तियार है, अदालती अख्तियार है, मालियाती अख्तियार है, एजाज़ात के हवाले से अख्तियार है, ख़ारजा पॉलिसी बनाने के हवाले से जो है वो अख्तियार हासिल है। अब हम देखते हैं कानून साजी के हवाले से क्या अख्तियार हासिल है। काबीना पार्लियामेंट का इजलास तलब करती है, जब चाहे बर्खास्त करती है। ये ठीक है कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, लेकिन पार्लियामेंट में चूँकि अक्सरियत जो है वो काबीना के अरकान उस अक्सरियती जमात से होते हैं, तो वो जो चाहे काबीना जो है वो मंजूर करा सकती है पार्लियामेंट से। दर हकीकत कानून की तजावीज़ काबीना ही तैयार करती है, दारुल अवाम में पेश करती हैं, और असूली तौर पर कानून पार्लियामेंट मंजूर करती है, लेकिन अमलन ये अख्तियार काबीना के हाथों में चला गया है। इसके अलावा इंतज़ामी अख्तियारात, असूली तौर पर इंतज़ामी अख्तियारात बादशाह को हासिल है, लेकिन अमली तौर पर इन अख्तियारात को काबीना ही बरूए कार लाती है। अगरचा रियासत का हर काम बादशाह के हुक्म से होता है, लेकिन हकीकी तौर पर अमली तौर पर काबीना ही ये इस्तेमाल करती है। काबीना पॉलिसी तैयार करती है, पार्लियामेंट अमल दरामद करती है, जिस पर पार्लियामेंट की मंजूर करदा पॉलिसियों को काबीना नाफिज करती है। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान इश्तराक व ताउन काबीना की बदौलत होता है, नेज़ कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर अंजाम देती है। इसके अलावा अदालती अख्तियारात, काबीना कुछ अदालती फ़राइज़ भी अंजाम देती है। बादशाह हर सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसमें तख़फ़ीफ़ या कमी कर सकता है, लेकिन वो तब ऐसा करता है जब काबीना दरख्वास्त करे। सज़ाओं में तख़फ़ीफ़ और माफ़ी का काम वज़ीर दाखिला की मर्ज़ी से होता है। तमाम बड़े जजों का तकर्रुर बादशाह लॉर्ड चांसलर की मर्ज़ी से करता है। इसके अलावा मालियाती अख्तियारात, सालाना बजट वज़ारत मालियात मुख्तलिफ इंतज़ामी महकमों की हिदायत और सिफारशात की रोशनी में तैयार करती है। बजट का खाका काबीना में ज़ेर बहस लाया जाता है, नए टैक्सों के बारे में फ़ैसला होता है। काबीना की मंजूरी के बाद बजट दारुल अवाम में पेश होता है, जहाँ से शिकवार पड़ताल होती है, इसकी खूबियों खामियों की निशानदही और जायज़ा लिया जाता है। काबीना बजट को मंजूर कराने में बड़ी दिलचस्पी लेती है। इसके अलावा एजाज़ात के हवाले से अख्तियारात, बादशाह काबिल और अहल शख्सियतों को एजाज़ात देने का, अहल शख्सियतों के लिए जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके लिए एजाज़ात देने का जो फ़ैसला करता है, ये एजाज़ात काबीना के मशवरे से होते हैं, लेकिन ऐलान बादशाह की तरफ से होता है। इसके अलावा ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से जो इख्तियारात हैं काबीना को, काबीना ख़ारजा पॉलिसी तैयार करती है। ये फ़ैसला काबीना करती है कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ किस नौइयत के ताल्लुकात उस्तवार किए जाएँ, ऐलान जंग हो, अमन हो, मुआहदात हो, बादशाह की तरफ से ऐलान होता है, लेकिन अमली फ़ैसला बरतानवी काबीना ही करती है। अच्छा, इसके अलावा बरतानिया की काबीना को कुछ खसूसी इख्तियारात, कुछ खसूसियात भी हैं। उसमें उस निज़ाम हुकूमत में जिस तरह हम कह रहे हैं कि बराए नाम बादशाह या बराए नाम सरबराह, बादशाह बराए नाम सरबराह है। बादशाह बराए नाम सरबराह के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है, अगरचे तमाम नज़्म व नस्क़ उसके नाम पर
ہوتے ہیں، ہر حکم اس کی طرف سے صادر ہوتا ہے۔ بادشاہ کبھی بھی نہ کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوتا ہے، نہ اس کی صدارت کرتا ہے۔ کابینہ کا حقیقی سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، جو فیصلے کابینہ وزیر اعظم کرتا ہے۔ بادشاہ اس کی محض رسمی منظوری دینے کی حد تک جو ہے اس کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ جو برطانوی کابینہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کابینہ کے ارکان، اور یہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی کہ دارالعوام اور دارالعمرا دونوں ایوان سے کابینہ کے ارکان ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ وزیر اعظم کو فوقیت حاصل ہے برطانوی نظام میں، نظام حکومت میں۔ کابینہ کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے کہ وزیر اعظم کو حقیقی سربراہ سمجھا جاتا ہے، وہ کابینہ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بادشاہ اس کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان سپرد کرتا ہے۔ اس کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد وہ وزیر اعظم کہلاتا ہے، اور کابینہ کے ارکان کی فہرست بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کی رسمی منظوری کے بعد کابینہ تشکیل پاتی ہے اور باقی تمام انتظامی امور کی انجام دیتی ہے وہ کابینہ۔ وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ تمام پالیسیاں یا پروگرامز کابینہ کی رہنمائی سے ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ تمام وزراء بیک وقت پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ایک اور حیثیت سے کابینہ اور بادشاہ کے درمیان روابط کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اہم خصوصیت ہے برطانوی پارلیمانی نظام کی۔ اچھا، اس کے علاوہ کولیکٹیو ریسپانسبلٹی، اجتماعی ذمہ داری۔ برطانوی وزارتی نظام میں کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری کا تصور بڑا گہرا اور دلچسپ ہے۔ گرچہ ہر وزیر اپنے محکمے کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک وزیر کی ناقص کارکردگی پر پوری کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ تمام وزراء اپنے وزیر اعظم کی رہنمائی میں ایک یونٹ اور ادارہ تصور ہوتے ہیں، اور پورے نظم و نسق کو ٹھیک رکھنا ان کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ سسٹم جو ہے یہ کسی اس طرح بہتر طور پر نظام حکومت چلایا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں کسی قومی یا بین الاقوامی مسئلے پر ناقص کارکردگی کی بنیاد پر صرف ایک وزیر کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے پوری کابینہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کا مثبت پہلو یہ ہے کہ تمام وزراء آپس میں بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تھا برطانوی جو کابینہ ہے اس کے اختیارات و فرائض یا اس کی خصوصیات۔ اگلے لیکچر میں ہم پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔